आज हम बनाएंगे चिकन बर्गर। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। शुक्रिया। आज हम बनाएंगे आपके सामने चिकन बर्गर, ठीक है। और नवीन फास्ट फूड का चिकन बर्गर आप जरूर ट्राई करें। ये हम लेंगे चिकन। हम इस चिकन को भून लेंगे थोड़ा सा। अब हम इसको छोटा छोटा कर लेंगे। ये अभी आप क्या डाल रहे हैं? ये भी हम डालेंगे शाम को। ये डाल दिया। इसे हम थोड़ा सा घी लगा देंगे।
इसके बाद हम इसको सिक देते हैं। ये हमारा चिकन बर्गर बिल्कुल रेडी हो गया।